जदि मते मारिया चाहती मो भौणी मु मरबी लेकिन क्या छाड़बी क्या भी छाड़बी। ये ओडिशावासी साक्षी रहिले मु ओडिशावासी जेकोसी भाई भौणी भंजा भांजी पुत्राजारी यदि अन्यायर शिकार होती पुलिस जदि कौन कहते मते कंटाक्ट करूँ मु लड़बी। जदि आप ठीक अच्छा से पुलिस नाके दम कर देवी वकिल नाके दम कर देवी। मो भौणी की बाहागर कराई 2024 तारीख 26 तारीख बाहर कराई 4 मास। लेकिन आम भौणी की तांको सासू ससुर दियर स्वामी अन्याय अत्याचार कले पेट्रोल ढाल पुड़े देवी कहले 4 मास भौणी भी रही ना यौतुक निर्यातना भी कले यहीटा अमुक आणब ढमुक आणब सुना आणब ना 2 लाख आणब ये कहवर मत इनफर्मेशन कले मु बेंगलुरु रे काम करे मु समाधान कली आसिकी समाधान हो पारा ना। मु रेड़ाखोल पुलिस स्टेशन को आसिली कंप्लेन लिखिलु मो भौणी लिखिले तापरे आम गाँ ना हूँ केलाकटा मो भौणी ना सीमाराणी प्रधान तांको बाहर कराई कुड़ापड़ा गाँ सुबलिया ब्लॉक सोनपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन रेड़ाखोल पुलिस स्टेशन आम एफआईआर कला भितर रेड़ाखोल पुलिस आमको साहाय्य कला ना। पुओ घर केते टंका खाई से भगवान जानी थे। लेकिन आमको एमती अन्य अत्याचार कर आज पर्यंत आमको कोर्ट को जावाक दौना। मु केते मंत्री मान पाखक आम रेड़ाखोल गोटे लयर गवर्नमेंट लयर नारायण त्रिपाठी मोटू 2000 टका नेले। मु कहली गवर्नमेंट लयर तो मागणा आपण कौन पैसा ने कौन पैसा ना पड़ो किए मागणा कर तो बोपा जी पैसा देव कहले मुझे किसी कहली 1000 टका फोन पे कली 1000 टका केस देली। तापरे आसिली मु एमएलए प्रसन्न आचार्य पाखक प्रसन्न आचार्य कहले मु ए केस रे किछि करि पारिबी नाही। तापरे मु आसिली आमर तोशाली भवन रे जन्मज आमर नारायण त्रिपाठी ना रे मु कंप्लेन कली। तोशाली भवन रे जने जज तांको ना होची सीनियर सिविल जज जन्मजय पोलोई से तांको लाइसेंस रद्द करने कथा कह मत उल्टा गाली गलज कले तू कौन करू ते मु आहरी हैरान करी कहले। ह्यूमन राइट रे कंप्लेन कली मो भौणी मोर हक दि जाऊ मो भौणी की तार हक दिगला ना ताको अन्य अत्याचार आज तक रेड़ाखोल कोर्ट रे भी आमर केस ओपन करदेले ना। मु आसिली हाईकोर्ट को हाईकोर्ट रे जेतेले लयर पाक आसिली आमर बुमकेश त्रिपाठी से सार आम डॉक्यूमेंट पत्र सब कह देखिले कहले मु तुमको न्याय देवी संपूर्ण मागणारे गोटे टंका भी नेबी ना। फाइल भी कले कौन कौन फाइल कहते 226 227 सीआरपीसी अदर मैटर 21टा केस आउ क्रिमिनाल केस 9टा से कलापर मत कहले आउ रेड़ाखोल पुलिस आउ पुओ घर जदि बोपा को मो सा न डाक मो ना बुमकेश त्रिपाठी नाई। आज बुमकेश त्रिपाठी मते बहुत अन्य अत्याचार कर मो फैमिली को मो भौणी को मते आज हियरिंग हेबो काली की हियरिंग नहीं कि आमको एफिडेविट भी करईदेले करईकि से केस को विड्रो भी कर देइचंती डिसमिस कर डिस्पैच कर देइचंती। मु कौन करी मु मंत्री को पाखु जाइची बहुत गुड़े एमएलए सुर राउतराय पाखक को जाइली से सुनले नहीं। अरुण कुमार साहू नयागढ़ से भी सुनले नहीं। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा तांको पाखु भी जाइली बोले मैडम मो भौणी की अन्य अत्याचार कर केस डिस्पैच कर दिंती आपड़ किसी करूँ बोले मु कौन करी। अरे आपड़ कौन पे कुर्ची बस यदि किसी करेंगे ना मु कहली ये कथा तापर मत देखिले टी मो डॉक्यूमेंट नेले आज तक देखा दर्शन किसी नाई। तारे बहुत मंत्री को द्वार को जाइए लेकिन कौटी एलाउ हुए कौटू हुएनी। आमर लॉ मिनिस्टर पाक जाइली तांको ना हूँ पृथ्वीराज हरिचंदन तांको भेट होली मत कहले तो कम हो चिन्मय को तो डॉक्यूमेंट दे दे चिन्मय सब करो। चिन्मय कौन कौन गोटे फोन कला आमर सुबलिया आईआईसी पाक ना निर्मला त्रिपाठी ना कौन सी कौच तू जाकि भूल मागी देनु से तू रिक्वेस्ट करूँ तो सुना बना सब देवे। अरे मु रिक्वेस्ट करी मु न्याय अच्छी मुझे सबको भांगी दी पूरा महामुस्किल करी मो सांगे जेते लोक भी लगी मो पछरे मते तो न्याय देना समस्त द्वार को मुझे मत न्याय देना सिस्टम पूरा केचड़ा सिस्टम का तैयारी साधारण जनता साधारण जनता आपण कुर्ची रे बसीचंती मंत्री हो कि सीएम हो डीजी हो आईजी हो। मु डीजी ऑफिस को भी जाइली डीजी महाशय जन संबलपुर से तांको ना लेखा नथिला मुझे मो अभियोग जिनस देली देलापर कहती पुलिस ता काम से सारी देइची बोली सर कौन सारी देइची कहले
ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ କେସ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କେସ୍ ଲଗାଇବା କାମ କି ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ତୁ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୁ ଏଠି କୋର୍ଟରେ ତୋର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ କୋର୍ଟରେ ତୁମର କାମ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ତୁମର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ପେପର୍ ଆମ ଦେଖିଦେଲେ କେସ୍ ପେପର୍, ବୋଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ଦେଇଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ଓକିଲକୁ? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ପ୍ରଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କରେ। ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଲଢ଼ିବି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ମୋତେ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବା ଲାଗି ତୟାର ଅଛି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିଥିଲି 7 ତାରିଖ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରିଥିଲି ଶୁଣିଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ADPO ମହାଶୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଦୀପର ଭଉଣୀ ସୀମାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ କ'ଣ କେସ୍, କ'ଣ ସାମାନ ଫାମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସାମାନ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ADPOଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ADPO ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପକୁ ମୋ ଚେମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ମାଆ, ମୁଁ ଦେଖା କଲି। ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରେଶ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଯାହା ଦେବେ, ଯଦି ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆରେଷ୍ଟ କର, ଏଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଫିର କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର୍ ଦେବ ମୁଁ କାମ କରିବି କି? କେଉଁ ଧମକେଇକି ମୁଁ କାମ କରିବି? ମୁଁ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର AGPO ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସବୁ ସାମାନ ନେବି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ ବି ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ତକ ବି କଥା ଯିବି, ମୁଁ ଅଟକବା ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଆମର SI ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ, ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 3 ଦିନଟା ଆଜି ସପ୍ତାହଟେ ହେଲା ସାର୍। ମୁଁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ମୋ କଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀକି ଆଜି 18 ମାସ ହେଲା ନା, ଆମେ ଘରେ କେମିତି ଚଳୁଛୁ, କେମିତି ମୋ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି। ଯେତେ ଅଫିସର ଆଉ ଯେତେ ଓକିଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୟର ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଚାରମାଲ, ଆମର କାଣା ନା ତାଙ୍କ ନାଁ, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଲୟର ବୁଙ୍କେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ମୋତେ ଡରଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଡରେ? ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଭଳି ହେଉଛ ତମେ ଅଭଦ୍ର ଭଳି। ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଭଦ୍ର ଭଳି ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରୁଭ୍ ଦେବେ। ଆଉ ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତକ ଯିବି।